Today is August 26th and it's what time? 12:35 p.m. So, ano kami, Jollibee. Order pala kami. Tapos, nag-buy gift kami gulaman. Nakandasali. So, palit ka mo ha. So, May metro. Oo, sa Pitot Metro. It's yummy. Say hi guys! Makata na kami ang school. So, nagtotok pala kami ng iPad. Yeah. Kita ang iPad ni Sally. Tapos gusto naman ni pink. Yes. Makay kami naman tiwat pero pink. Malayan yellow, different color, pink. You have... Guys, hindi kami school. Nagko-compute kami. Alagay password ni Sally. Nagko-compute kami kung meron na balance para iPad. No, ayaw pagtulong. Para talaga first time. Ito na daw. How 1 month may nakita? May nakita nila for 3 months. 4 weeks mo? Hindi po 3 weeks. Because 3 weeks good bagat pati na rin nag-1. So, ano September na lang September? 4, 6 weeks. 6,000. 6,000 minus 1 month. Diba? first runner-up. Ang magandang sinisira na doon, ingat siya. Kita mo na-discover. Kita mo na-discover. Ano yung may pa kami na-discover? Discover na bisa kami mag-chinismis kami. Bubabatin talaga kami. Tapos, pero di, feeling ko kasi mas napapansin ko. Happy guys. Kabot nga ang lalaki. Nagsasamot na. May danera. Gilan pag kuha. May danera din. Oh. Table. It's very nice. Like, pwede ka din kumaon. Yes. Yes, it's so nice. Kamulad to guys, yung nag-istorya lang kami partihin. iPad, nursing, elimination. Kumita ka handog kung maburod ka. Oo, kung maburod ka, drop out ka talaga doon. Mari-enroll ka na lapag. Hanggang mga samling. Hello guys, it's Jill. So today is August 28 and it's almost 8:30 a.m. So nagaandam na lang ako pa kadto school. So may danamon nga to checking of books. And then afterwards, madiretso kami para training hit basketball. And then hit afternoon, madalot kami orientation na school. So Hi guys! Pagtungal. Late niyo. Wala mo ka. kakatapos na namon book checking. And Ano sali? say hi guys. Picture kami with camera. Mouse eh. Para yung duro, isang daw. Ano po? Bakan priso. Ano na di problema? Iba na kayo. Joke for a bit.
Solid. So guys, man na. And it's 12 sharp. Mabounce na kami, di ka may? Orientation pa kami. Pero ang anak ko, 20 daw, 20. Sabi kami iba nga Kati. Mountain Dew for the win. Wala pa kami eat ni Jill, but the junk. Perdera tawag kami. Pero may kami kalaban ni Jill. Nakatawa ko kayo. Bola. Jerry, magkalaban kami. Tinadoret bola. Magkakatawa guys ka Jill kapulo. Magkalaban kami ni Jill, pero kimpasa nga pasan kulo. Ako kasan kulo. Kaya kimpasa ako ng bola. Pero kalaban kami. Kaya solid na sir niya mo. Ipasa ko na Luya. Kaya ako nakada niya Luya. Oo. Ikaw ang mali ng instruction. Tara na ako eh. Tara na. Ma-eat kami ng lunch, tapos makatala kami orientation. Hindi ka bumaka. Rice ka mo May tinawag na rice. Kapalit na lang kami. Sige. Tara na nga. May namera ka rin duro. Bali manara. Kapalit na lang sa labas na may rice. Lulutuan ko guys. Say hi, Liz. Hi. This is our new friend, Liz. Oh, may aircon na din. Hello guys, nag-away ran duduwa o tatapuay ran. Mag-libre nga lang ko dahil liwanan na daan. Oh, lechon baboy. Oh, lechon baboy. Gusto nila. Bawal utang. Charot. So, adi kita ni pinagsisilbihan kami. Pinagsisilbihan kami ni Tiffany. Ano lagi ka? Tim kan on damot kan on. Pag meron kan on nga na 30. Aditong parang hugas. So, kita take guys. Nag-hair ka up to the baby. Yan naman ka-board. Ay, manasali. Ipapandara na yan sa akin. Itatak niyo haircut. Pagparot dance pasugad. Patay ko. Makata na kami school and it's almost 1 p.m. 8 kami. Pero, kulit. Mapasirox pa nga ni kami kuhan. Enrollment form. Lang kasi photocopy. Pero yeah. Let's go. Guys, pa kami ha. Car. Yeah. Matagid ako itong ready guys in the car. Ano yung ako, anay? Mayor ba? Napa-fresh lupong. Man may ganyan. Kainan ko ang skin tint. So guys, amin yung skin tint na sinisir ni Trex. Ano ni mayayakan? May daniya SPF 50, may daniya vitamin C, and may daniya coverage na pag-glow. So yeah. Hindi ko na pag-glow. So amin ni guys, may bilin Fit Me number 5. Shade number 5. Yeah. Oh my God. Mag-ayos ka naman. Huy, waray ka na tayo mag-ayos. Ano ni? Hibuskus. Hibuskus. Ang pareho ito kang Jadon. Ay, oo. May data Watsons. Hey guys. Si Tiffany, nabayan na lot. Nabayan niya kanina niya vaccination card. Nabayan liwat niya yan na aniya form. Yeah. So, pati na kami function hall guys. So guys, adi na kami function hall. Say hi. So he Borge. Dere na kami mag-classmate. Nga, nakalimtan niya enrollment form. So, natitrain na. Nakarawan. So, hi guys. Magtitikang na orientation. And kita daw yung chodoli ng paratiya. New Ito kilikil ko mo. New hair. Say hi. Say hi. After how many hours? Yeah.
Tapos lagi hapon ng orientation. Yeah. Tapos kami mas nilagap kami ganito because kami din sa because committee kami at kami committee. Kaya magkaulat kami. And after, makato kami raw because we have, Ano tibig ba ba? So, we have, you know, amen. Bakit hindi ko boss? Yeah, kasi pancit. So mag-vlog na naman ako. For my play fun. College na. You. This is college diary. College diary. Kita amin na mga former classmates. Baka nakaburakay ka na. Baka pag-trophy ka na talaga. So guys, 5:39 PM. Hindi pa kami function. Sugot. Oh, sige. Hi guys! So look, we are bringing our books. Actually, may daniya burtangan, pero dapat kaya naman, naawahiya nga gusto niya kapag naawa. Gusto ko pares kanina. So, so mauli na kami. Okay, ayun. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Welcome to my vlog again. And today is September 5, 107. Ha? Today is September 5 and it's our general orientation. So, ay, hindi ko nasuzoom. So, hey, hello, I'm back. So guys, this is, ano yung nagsuot kay Mela? Tiffy. Say hi to my vlog. Hi vlog. Tapos, Adi Hirano. Hi, guys! Hi vlog. Kota, ipatatangan ko na ako. Dahil natin hi sa vlog. Hi, vlog. Hindi ko doon tapos daw. So, hello, guys. Closing. Vlog ko na yung vlog ko. Vlog over TikTok. Hey, guys! So, Mag-close review. kasi po na ng vlog ko. Like, take over. Mamay ko, kanina, nakato kami kantin ni Juan, nakato kami kantin ni Juan. Tapos, anak, pinatapos, Ate, nisarado naman. Agi, so guys, nakadto kami ha. Sa ka-building. O sa ka-building. Ika 4th floor. Pero ngayon, ang 405, adi ngayon o sa ka-building. So, Elevator. wala kasi kami elevator. Hindi na gana. So, ano ba yun? Ay, nahiya. No more tea. Bakit? Diyan ka. Para yung lagi. Gusto makakapag
almost 2 o'clock and kakauli ko lang here habalay. So, dok, nagpatagal na akong braces kanina pala. As you can see in my vlog. It feels uncomfy pa kay bago pala. Tas, bukat, kumpaya, dere pa, takgam sa bukat. Put, di ko yung ma-explain. Pero, yun na yun. If gusto niyo magpa-braces, or magpa-cleaning, magpagabot, or anything nga gusto niyo paano ha i-treat, kadto ka mo ha Smile Solution Clinic located in Santo Niño Street. So pag-message lang ka mo na era official page, and then pwede na ka mo madto. So that's it for my vlog. Bye. Yay!